Kinyeba kunnafoni jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔnɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Conseil local de la société civile n'a ɲɛmɔgɔ ye Mamadou Dabo ye a n'a ka délégation ye tagama kɛ ka ɲɛsin Faleya commune dugu min bɛ n'an b'a wele Kunkan kɔnɔ. Ni karido in na avril kalo tile 20 na ni san 2022 sabula Chinois ka baarakɛyɔrɔ min bɛ n'an b'a wele exploitation illégale à ciel ouvert o bɛna mɔgɔ 15 kan ni mɔgɔ 2 ye denmisɛnnin denyɛrɛnin ye ani muso kɔnɔma 2 kosɛbɛ olu jɔngina. Nin tagama in kun ye ka duwawu kɛ ka banbagatɔ somɔgɔw ye ani ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma. Nin tagama in ɲɛmɔgɔya kun bɛ Mamadou Dabo n'o ye conseil local de la société civile ɲɛmɔgɔ ye. Mamadou Makasa bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Kunkan kɔnɔ village la Faleya commune kɔnɔna la société civile ɲɛma a n'a ka jamakulu o y'o sen bɔ u yɛrɛ kɔrɔ ka se gaburuso la walasa ka tasi bila kɛ ka taa nin banbagatɔ ninnu ma ani ka duwawu k'u ye Ala ka hinɛw la k'o dayɔrɔ sumaya. An nana bi société civile tɔgɔ la Bamako président an ka Kayi président olu tɔgɔ la ani bureau local yɛrɛ tɔgɔ la ka n'an sen jɔ yan k'a lajɛ tiɲɛni mun kɛra an bɛɛ jusuma kasalen don ka duwawu kɛ banbagatɔw ye Ala ka hinɛw la Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala k'an fama ɲɔgɔn ma Ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma donc an kɔni an bɛ yan bi an y'u lamɛn fɛnɛ hamiya mun b'u la k'o dɔn ani u bɛ siran mun ye u ka laɲini ye mun ye n'i y'a mɛn société civile lafasali tɔn de don donc an y'u hamina recensé donc ni Ala sɔnna an k'an ka wulikajɔ kɛ cogo min an ka ɲɛmɔgɔw Bamako fo Kayi fo Bamako an b'o baaraw boloda walasa ni ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ cogo min hali le 4 conseil local de la société civile ye lettre de sɛbɛn k'a ci premier ministre ma nin baara ninnu kama k'a yira k'a fɔ tiɲɛni minnu kɛra n'u ma dilan a bɛ kɛ kasara ye mais u b'a yira k'a fɔ an ka kɛrɛnti a justifier len don nin ye an filɛ nin ye kɛnɛ mun kan ta nin yɔrɔ in binna yɔrɔ mun binna tan dugudenw b'an kɔfɛ yan dɛ nin ye kɔ cɛmancɛ de nin ye kɔ cɛmancɛ de nin ye dugudenw de nin ye kɔ cɛmancɛ de bon mɔgɔ min bɛ se k'a bila kunna k'a fɔ ko kɔ cɛmancɛ ye nin ye ji bɛ tɛmɛ cogo di bon u yɛrɛ i bɛ avion ta i b'i yala kɔ kun fɔ a kun a bɛɛ bɛ nin cogo la nécessité kelen mun bɛ yen bi o ye ka tiɲɛni mun kɛra ka yɔrɔw datugu mɔgɔw ka se ka baara kɛ. Kunkan kɔnɔ ale ye village ye ne ka sɔrɔ ani Keɲeba ville yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɔra ni Mankunkɛ fanfɛla la n'a bɛ taa fɔ kilomètre 75 la ne ka sɔrɔ a bɛ Faleya commune kɔnɔna la dugu min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma Siribaya a kilo 4 de b'a ale ni yen ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la an ka ɲininkali sera maa minnu ne ka sɔrɔ u ka somɔgɔw tora ni sanu dinga bin na ka se k'u ka hakilina dɔn ani k'u ka degun dɔn laɲini min b'u bolo ka ɲɛsin an ka Keɲeba ɲɛmaaw ma ani Kayi ɲɛmaaw ani Bamako ɲɛmaaw ma. N tɔgɔ ye Ibrahima Njamu ye Balde n sigilen bɛ Kunkan kɔnɔ yan Siribaya mara la Faleya mara la ani Keɲeba mara kɔnɔna na ne ka mɔgɔw de tura la ne bamuso ani ne dɔgɔninw mɔgɔ 12 minnu tura ani mɔgɔ 3 minnu jogina a bɛɛ kɛra an ka famille la yan ne fa tɔgɔ Muhamadu Samsudini Balde u taara baarayɔrɔ la u jiginna baara kɛla baara kɛlen kɔfɛ u bɛ baara kɔnɔ ye piti nana girin mɔgɔw bɛ duguma ye mɔgɔ caman Ala y'a kɛ a binna mɔgɔ 15 ninnu kan a kɛra jumadon 4 mois 2022 a kɛra o waati la a kɛra 14 heures waati a kɛlen sisan dinga in binnen mɔgɔ 15 tun bɛ duguma ye olu bɛ digira sisan mɔgɔ 12 olu bɛɛ kɛra su ye mɔgɔ 3 olu yɛrɛ k'a sɔrɔ olu ka kɛnɛ dɔɔni mais u banana kunkolo fan fɛ ɲɛda la
ɲɛkɛsɛw jogina ka taa ɲɛ kɛrɛda la ka taa ɲɛda fangolo fɛ ka jigi dabara la olu mɔgɔ fila olu ta ka jugu kosɛbɛ mɔgɔ sabanan a ta ka fisa dɔɔni ka tɛmɛ fila ninnu kan mais o fila in kɔni olu ta ka jugu o kɛlen sisan mɔgɔ minnu fatura an bamuso b'a la i n'a fɔ an ɲa bɛ denmisɛnnin fila kɛrɛfɛ olu ba de dɔn a tɔgɔ Fatumata Balde o fatulen a n'a den mɔgɔ 3 ka fara a mɔdennin kan ka tila o kɔrɔkɛ fana bɛ u bɛɛ n bɛ ka minnu fɔ u bɛɛ jɛlen bɛ fa kelen ba kelen na cɛ 3 ani muso 1 cɛ fɔlɔ o tɔgɔ Mamadu Lamarana Balde o muso tura la a n'a den muso o kɔfɛ o dɔgɔnin fana bɛ Mamadu Wuri o muso tura la mais o muso in fana mun tura la o tun harijigɛlen don o kɔnɔma ye o tura la ani kɔnɔ olu taara ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ u ka mɔgɔ sabanan kɔrɔkɛ in olu de ye kɔrɔkɛba ye o fana denkɛ tura la kalo 1 dɔɔni wala ka taa kalo 2 la a tɛ tɛmɛ o kan fɔlɔ depuis u ye baara jɔ mais baara jɔra mais k'a fɔ k'u ye yɔrɔ bila u ma yɔrɔ bila dɛ o fana ka fɔ ka faamu u ye gardien ta u bɛ na ni sécurité ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ wa olu fana bɛ na i bɛna sɔrɔ olu ye dunan ye mais mɔgɔ minnu bɛ na i bɛna sɔrɔ olu t'i dɔn i tɛ olu dɔn u bɛ na olu de bila ka yɔrɔ bɛɛ garder hali n'i ka bagan tɛmɛna ye o ye kara de i y'a faamu sisan yɔrɔ bɛɛ minalen dɔw bolo u tɛ ka baara kɛ ni waati na dɛ mais a yɔrɔ minalen dɔn a b'u taya de la an kɔni bɛ mun ɲini yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ dingaw bɔlen bɛ yɔrɔ mun na dingaw ka se ka datugu pour que n'an bɛ se ka tɛmɛ an bɛ tɛmɛ hɛrɛ la n'an bɛ se ka sɛnɛ kɛ a yɔrɔ la an bɛ sɛnɛ kɛ walima n'an bɛ fɛ k'an ka nakɔ kɛ an b'an ka nakɔ kɛ walima n'an ka baganw bɛ yaala ka dumuni kɛ parce que hali n'i y'a lajɛ sisan dugukolo bɛ yɛlɛma dugukolo mun bɛ jukɔrɔ ni o bɔgɔ kɛra sanfɛ hali bin tɛ bɔ a degun b'an kan kɛ parce que hali n'a ye sɛnɛ kɛ a tɛna se ka ɲɛ o wala sisan wajibi bɛ k'i ma k'i ka taa yɔrɔ jan na ni ji tɛ fana n'i taara yɔrɔ jan na e bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo di e bɛ taa sɛnɛ kɛ cogo di e bɛ ji min cogo di dinga minnu bɛ yen i tɛ se k'a kɛ parce que ni i ye sira min na sisan ka ko jate min na ka ko bolo min na i b'i ɲɛ jɔ i b'a lajɛ fo ɲɛ dan na i ɲɛ bɛ bɔgɔ bilenman de la dɔrɔn ka tun ɲɔgɔn na ka taa o la ni e ko ko ni dinga 2 de bɛ yen walima ni dinga 20 ayi i tɛ se k'o fɔ i kɔni b'a fɔ de ko bɛɛ de tiɲɛnen don ka damina sanfɛ ka jigin fo dugu ma dugu kɛrɛfɛlaw bɛɛ la u y'a bɛɛ minɛ u b'a kɔni kuma tɛ san kɔni an bɛ mun ɲini an kɔni bɛ degun na an ka mɔgɔ minnu bananen dɔn u banana an taara n'u ye Siribaya dɔgɔtɔrɔso la mais a ma ɲɛ u y'u latɛmɛ bi sɔgɔma dimanche 2022 u y'u latɛmɛ Kɛɲɛba ça fait u kunkolo de bananen dɔn o la wolu taara Kɛɲɛba an ka degun fɔlɔfɔlɔ ye o de pour que wolu bɛ se ka furakɛ cogo di parce que se t'a ɲɛ an tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min na wolu minanen dɔn an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini wolu bɛ se ka furakɛ cogoya min na u bɛ se ka kɛnɛya ni olu furakɛra an ye olu ye an sen kɔrɔ i n'a fɔ minnu taara mais ni dɔw bɛ yen an bɛ olu lajɛ mais n'a fɔra wolu fana dalen bɛ yen an dusu kasilen don wolu bɛ se ka furakɛ cogo di anw bɛ ka wolu lajɛ u dalen wari t'an bolo se t'an ɲɛ ka wolu furakɛ an ma mɔgɔ sɔrɔ fana mun b'a u furakɛ o ye an ka sigida ye sisan anw bɛ ji sɔrɔ cogo di an ka yɔrɔ bɛ sécurité cogo di bɔgɔ dinga ninnu ka se ka datugu an bɛ se ka an ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ kɔnɔ cogoya min na parce que ni ji tɛ ɲɛnamaya tɛ yɔrɔw ka bɔ u taya la an tɛ se ka tɛmɛ yen hali ni i ka bagan dalen bɛ yen i tɛ se ka tɛmɛ k'u gɛn olu de fo ni olu y'a gɛn ka bɔ yen dɛ sinon i tɛna se ka taa nɔfɛ u ka kuru kɔnɔ o kɔnɔ yɔrɔ o ye gɛlɛya ye i ka yɔrɔ la i wolola yɔrɔ min na i mɔna yɔrɔ min na i bɛ yɔrɔ min na i tɛ yɔrɔ si dɔn ni yen tɛ n'a fɔra ko e ka bagan bɛ taa i ka yɔrɔ kɔnɔ i ka furu yɛrɛ furu kɔrɔ mɔgɔw nana ka sigi i ka furu kɔnɔ k'a fɔ ko e tɛ se ka taa i ka furu kɔnɔ k'i ka bagan labɔ yɔrɔ o ye gɛlɛya ye fo o tigi k'a gɛn k'a fɔ i ma k'i k'i jɔ yen fɛ i kana se yan fɛ dɛ i kana tɛmɛ ni yiri in na dɛ ayi yɔrɔ o ye gɛlɛya ye o la an b'a ɲini u ka se k'an dɛmɛ o fana ka bɔ yen u ka an dɛmɛ anw fana bɛ se k'an ka balo sɔrɔ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ an bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ n'an b'an ka nakɔ kɛ k'a sɔrɔ an b'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ an ja tɛ gɛlɛn tɛ n'a fɔra kɛlɛ bɛ dɔ la yan fɛ minnu anw tun bɛ miiri ko anw de bɛ se ka sɛnɛ kɛ yan ka dɔw dɛmɛ hali n'an tɛ nɔrɔmɔgɔw dɛmɛ ka tilebi mɔgɔw kɔni olu ka se dumuni ko gɛlɛya kana k'u la mais n'a fɔra ko anw fana yan nɔ olu bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na i ka jamana kan k'i bali i ka se ka dumuni sɔrɔ bi anw sigilen anw t'a dɔn an bɛ tilema yɛrɛ kɛ cogoya min na kuma tɛ samiya ma dɛ an tɛna samiya kuma f'i ye
Clément, ambe Clément munade. Anta do ambe oke chogama. Yora abe foko sungalo laben beke sungalo laben. Ah woteo. Nyame be laben ke abi bolo de walma I jigi dale be yoron doga be laben. Parce que beta barake yoro men ani o barati bolo iteta barake no. Ibeta seneke yoro men itina seneke parce que ni beta yoro jansene na itina se kanyana masene. Wala wo degumbe dumunite. Yoro be kelendo mo were de tay. Imakra yoro nduya antade. Ya antade. Kaso e ka furodo e moke u sene ka yoro la ka fo ko mo were de tado mo min tere ki ka jabana mo koy me bena soro aka gele an ko be deme nyini ka se ka andeme anga ji soro anga yoro ka sécurité ani anga bana baka to munu be docteur sola wolu ka se ka furake société civile mo o ga nyin tagama in konnala o sele mankunke ba konnala no ye falembe u ye jatemina kɛ k'a fɔ ko hali bi sinuwa équipe dɔ bɛ baara la falen bɛ ba kɔnɔna la ne ka sɔrɔ masinw ani u ka sanukolanw olu tun bɛ ba kɔnɔna la u y'u tagama ka se yen walasa ka jatemina kɛ kuma min bɛ kan ka fɔ ko bi sinuwa baarakɛla ninnu k'u tɛ baarakɛla an ka ba kɔnɔna la ni walasa tiɲɛ b'a la ani nkalon b'a la ka se k'o dɔn cogo min na. Tɔgɔ Bambo Keita, premier vice-président du conseil local de la société civile Kenyaba. Contraire bara manjo, comme on a fait comme bara en quelque chose c'est pas du tout bien. Anyaba le monsieur me bara, c'est juste ça na ça il y a 5 minutes de bara le temps que en combo. Sinon bara voilà aller chez au moment que un peu de soumakasi là. Vendredi passé encore, mon tan flobe mon tan nan fana fatoro. Un peu de soumakasi là mais en même temps bara me raconter na pour pouvoir m'en an bolen don sanga fo mina ala ka hinula ku daro noro ala ka fama ɲɔgɔnna ma nin kɛni ni ye dusuma kasa ye ka ɲasin Keɲaba bɛɛ lajɛlen ma ka ɲasin denmisɛnninw ma mɔgɔkɔrɔbaw ma ka ɲasin bɛɛ lajɛlen ma ka ɲasin jamana yɛrɛ ma parce que n'a fɔra ko ni baara sugu tiɲɛni sugu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a tɛ ka nafa lase jamana ma fo ka na kɛ kɔlɔkɔlɔ lase adamadenw ma ka adamadenw sigiyɔrɔ tiɲɛ ka mɔgɔw ni tiɲɛ vraiment dusuma kasa ko don ni ye ba in lajɛ yan yɔrɔ dɔrɔn tɛ dɛ depuis Faleya depuis Laginɛ a bɛɛ bɛ tan depuis Mali frontière la ni Laginɛ a bɛɛ bɛ tan ka taa bila fo Sadio la i tɛ se ka sibiri da min man tiɲɛ tan ni ye avenir dɔ ne ngalama la anw denmisɛnninw anw sifinnakaw avenir t'anw na bilen ni avenir tun ye baji ye avenir t'anw na bilen an ka fɛɛrɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka conscience ta an ka yɔrɔ minnu tiɲɛna an ka yɔrɔw labɛn parce que n'i ye jate minɛ yɛrɛ mɔgɔ caman ba de bɛ ka sitiw bɛ yan karisa ni sitiw bɛ yan faama caman de ka siti bɛ yan min tɔgɔ sitelen dɔ yan u bɛɛ tɔgɔ bɛ yan conseil local de la jeunesse a ka siti bɛ yan bon ni n'a ko sugu ninnu n'a fɔra tiɲɛni bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛni na u yɔrɔ dɔnnen dɔn u tɛ ka nɔ minɛ fo n'a y'a sɔrɔ u ka tiɲɛni nɔlaw bɛ ka na mɔgɔw fagali ye bi e ka jate minɛ an taara sangafoli min na mɔgɔ 12 de sara muso kɔnɔma 2 b'a la mɔgɔ 14 n'i y'o tiɲɛni barika jate minɛ k'a lajɛ k'a fɔ tuguni sini ta ɲɛ a dusukasi tɛ se ka ban an bɛ min ɲini Mali autoritéw fɛ de la transition an bɛ min ɲini u fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko nord dɔrɔn tɛ Mali ye problème min bɛ Keɲaba bi a ka jugu ni nord ye problème min bɛ yan parce que les gens sont en train de mourir à petit feu mɔgɔ 12 k'o daji yɔrɔnin kelen ta hali attaquement min bɛ kɛ a tɛ tɛmɛ o la u kana vraiment u ka Keɲaba bɔ bolo la sinon an kulera an kumana fo ka kuma ban an kulera fo ka kumakan ban donc k'a lajɛ u ka machine minnu mina na Keɲaba k'u lasegin il n'est pas trop tard yɔrɔw ka se ka dilan restauration ka kɛ u ka programmer sinon minnu mina na a kana dan kaso dɔrɔn ma a kana dan k'a fɔ a ye yɛlɛn dɔrɔn a ye yɛlɛn semaine kelen o kɔfɛ u bɛna baara daminɛ a fɔra bi in na ko ba tɛ baara kɔnɔ ko ba kɔnɔna bɛɛ jɔlen don galonfin an yɛrɛ ɲɛ b'a la an sera yan sa machine bɛɛ machine filɛ nin a bɛ baara la an sera sisan de u y'a faga u bolila ka bɔ ne jɔlen ni sisan tɛ ɲɛ bɛ machine 3 de la machine fɔlɔ filɛ nin yan fɛ u bɛ ka koli kɛ filanan filɛ nin o fagara yan fɛ kelen filɛ nin fo tinti sanfɛla la yan fɛ i y'a faamuya pompe filɛ nin o fana bɛ ka ji sama k'a layɛlɛ pour que u ka se k'u ka koli kɛ i y'a faamuya bon n'a fɔra ko jamana bɛɛ ka nafa sɔrɔ sirada k'a ta k'a bɛn mɔgɔ kelen posi kɔnɔ d'a ma pour des mini m'u jalaki kosɛbɛ parce que olu de tun kan ka kɛ ni structure organisée baga ye walasa tiɲɛni kana caya mais olu yɛrɛ de kɛra a kolokololi ye ka tiɲɛni caya jamana kɔnɔ b'a organiser de village o village bɛ n'i ka foro bɛ i bɛna i b'a f'u ɲɛna aw b'a organiser u bɛna u bɛ miliyɔn 3 d'i ma u bɛ forage dɔ se i ka yɔrɔ la dɔrɔn u bɛna u bɛ tilen ka sanu bɔ u bɛ taga di ɲɛmɔgɔw ma siniɲɛw ni ɲɛmɔgɔw b'a tila
Bébadon, tout le monde sait ce qui se passe à Kenyaba ici. Mais moi aussi, t'as fola. Non, Samour de Mine, au contraire, Samour de Mine, il est vraiment ce qu'on a fait la Kenyaba. N'a de na Kenyaba, Samour de Mine, a supprimé à bon mal là. Parce que Tchini drone donc Kenyaba. Une fois qu'il est de la publication, car on est menacé à mais en tant que Tchien, Mignambofo. Et, qu'on a diminué, on y a diminué, avec Béde Nyabala. Donc, moi, je pense qu'il est temps, on a ce qu'on fait. C'est vraiment quand on restaurer, on a moins une autorité de la transition bolo ni barin akajo mo be ka sa don wodo donc wote il faut que Kenyaba ga de numero be Kenyaba fait minu be fait baraka jo réellement il faut que wolde ga associer aga ke tien kan non barabe ga ke ro mina manku ke ba ko na de don ba be barabe ga be ke ba ko na bela par exemple amboro gunga ko no ro mina mo tani fla sara ro mina 600 ite se ga metri muga metri bisaba ke ka sore be mobile la ka sore man se sino city doma yoro do be obe dinga de sin numba do sanu ba yoro la obe dinga sin ka encadrer mo tete ma kono dinga min ni adama dente se ka do akono ka foki be yela ka ta sanu nyine ikane ba do okene woye an yere ka foro be ka minana ute hake dama ute foi dama ikane ba do duska saka bon ne kene be nyini autorité de la transition fait jusqu'à présent ko ko fle kene bala parce que on jigiya be transition ga chugo minna ni transition banna ka soro kene ba man redresser atise ka keble parce que politicien mo ntana fen fu ma me be ba don politicien ye minye bibina jamana kono ala ka hakili nyuma dama nin danna tabe wale kelaw nube sanu nyinina anga mali wo sariya kofe ani adamaden wolu ka hake sariya kofe ne ga soro abe kan ka dankirike mo ni la kosobe ma menu be nyim bara jugu kela nyununya wolu ka kan ka to tanwa u man kan ka nyani u ye bara jugu menkewa Kenyaba sigi bagaw wolu man kan ku ka hake sorowa ma menu ne ka soro u be kan ku ka fanga de ke walasa ka jamanaden wolu ka sinya sigitinya ame duwa ke ka nyasin ba marathon mala ga inula kuda rosmaya ni mu anga bi kuna funi ka nyasin kada akuloga onchi agalamilla